زیگوردان 200 با دیرفش چوبات به فرخنده گرگین میلاد داد. از روزگار گردان شاهنامه تا رزمگاه‌های امروز میدان دیگر است، اما آزمون نیرو، هنر و اراده همان است. 200 گردی رزمی، میدان مردانی رزم و هنری پیروزی. سلام، با شما من شهاب‌الدین یتیمов. دومین چمپیونات جهان اوید به گشتنگیری در دوشنبه یک چیزی را روشن نشان داد. این رشته ملی سال به سال جغرافیایی وسیع‌تر می‌گیرد. امسال 276 ورزشگر از 70 کشور به میدان برآمدند. برای مقایسه در نخستین چمپیونات جهان سال 2024 زیاده از 200 پهلوان از 63 دولت شرکت داشتند. نتیجه تاجیکستان باشد از لحاظ صفت مدال‌ها بهتر شد. سال 2024 منتخب ما 15 مدال، 3 طلا، 1 نقره و 11 برنجی گرفته بود. امسال شماره عمومی به 12 رسید، ولی طلا از 3 به 5 و نقره از 1 به 3 افزود. مهمتر از همه از 6 وزن مردان در 5 تایش تاجیکان قهرمانی جهان شدند. 5 کیلوی تاجیکستان را محمد سلیمов در وزن 65 کیلو، عبدالله عارف در وزن 71 کیلوگرم، محمد شریف نجمیدینov در وزن 78 کیلو، حقنظر نظرov در وزن 86 کیلوگرم و کامرانشاه استوپیریان در وزن 95 کیلو به دست آوردند. وزن 71 کیلو مخصوصا خاطرمان شد. عبدالله عارف طلا، عمر شیرov نقره و محمد عیسی رجبov برنجی. 5 طلا، 3 نقره و 4 برنجی به پهلوانان تاجیک در مجموع $150,000 آورد. اما ارزش واقعی تنها در مبلغ نیست. ورزشی که ریشه‌اش در میدان‌های پهلوانی ماست، امروز نمایندگان 70 کشور جهان را به دوشنبه می‌آورد و وقتی از 6 قهرمانی مردانه 5 نفرش تاجیک است، این دیگر تنها میزبانی نیست. این قدرت مکتب پهلوانی تاجیکستان است. در مسکو نخستین مسابقه بین المللی اوید به سامبو میان خدمتچیان حربی برگزار شد. در آن 81 ورزشگر از 18 کشور شرکت کرد و تاجیکستان با 2 مدال برنجی برگشت. سوبیدین خلیلزاده در وزن تا 79 کیلو و معصومی محبتов در وزن 58 کیلوگرم به شاه سفره برآمدند. در مسابقه نمایندگان مکتب‌های پرقوت سامبوی روسیه، قزاقستان، ایران، قرقیزستان و ازبکستان حضور داشتند. در همین محیط دو نماینده تاجیکستان توانستند میان مدالداران جای گیرند. برای مسابقه که بار اول در چنین فرمت برگزار شد، 2 شاه سفره برای تاجیکستان آغاز امیدبخش است. در تایکواندوی تاجیک نیز خبری مهم است. اسلانبek فاضل و لایقجان شورزاده در وزن تا 58 کیلو به بازی‌های آسیایی 2026 که از 19 سپتامبر تا 4 اکتبر در اچیناگویا ژاپن برگزار می‌شود، راحت گرفتند. راحت گرفته شد سنجش اساسی باشد در ژاپن مقابل بهترین تایکواندوچیان آسیا خواهد بود. 3 غلبه از 4 محاربه نتیجه‌ای که نشان می‌دهد رزمکاران تاجیک در یکی از لیگ‌های پرتجربه MMA برای نقش دوم درجه نمی‌آیند. از همه انجام تاثیربخش را اسلمخان رحمانov نشان داد. او تامجدیکی با تجربه را در راند سیوم در 4 دقیقه و 45 ثانیه با نکاوت شکست داد. تا انجام محاربه همگی 15 ثانیه مانده بود. با این پیروزی آمار کسبی اسلمخان به 17 غلبه و 5 باخت رسید. ارزش این نتیجه تنها در نکاوت نیست. هر پیروزی بر رقیب سطح بلند اسلمخان را در وزن 61 کیلو به محاربه‌های مهمتر نزدیک می‌کند. فریدون عادیلov در همنبرد اساسی شام با التینبек ماماشov پیروز شد. عادیلov و ماماشov بار اول سال 2016 روبرو شده بودند و آن نبرد 5 راونده با نتیجه مساوی انجام یافته بود. پس از 10 سال آنها دوباره به هم رسیدند. این دفعه فریدون بحثی کونه را به فایده خود حل کرد. این دومین پیروزی پی در پی عادیلov در ACA گردید. آمار کسبیش اکنون 21 پیروزی، 4 باخت و 2 مساوی است. فریدون در وزن میانه در میان 5 گانه بهترین قرار دارد. یعنی این رونش تنها برای پاک کردن حساب 10 ساله پیش نبود. غلبه او را به رقابت‌های کلانتر و هدف اساسی کمربند نزدیک می‌کند. Спасибо большое. Ассаламу алейкум, Москва. Приветствую всех. Спасибо, что вы рядом. Вы нас мотивируете только. А так, хотел бы поблагодарить нашего главу республики Эмомали Шариповича Рахмона, мэр города Рустам Эмомали. مهراج محمدشویف هم یکی از پیروزی‌های مهم خود را به دست آورد. او پاول ویتروک را با قرار یکدلانه داوران مغلوب کرد. پیش از محاربه مهراج 8 پیروزی و 1 باخت داشت.
витрук бошад, бо 19 ғалаба, 9 шикаст ва 1 мусовӣ вориди қафас шуд. яъне рақиби меҳроҷ аз нигоҳи таҷрибаи касбӣ қариб 3 баробар бештар муҳориба дошт. бо вуҷуди ин намояндаи тоҷикистон набардро ба фоидаи худ анҷом дод ва оморашро ба 9 пирӯзӣ ва ҳамагӣ 1 бохт расонд. барои варзишгаре ки ҳанӯз танҳо 10 муҳорибаи касбӣ дорад, гузаштан аз чунин рақиби санҷидашуда нишонаи ҷиддии пешрафти ӯст. ягона бохти тоҷикон ба ҳафиз сакибеков рост омад. висхан кадиров дар раунди аввал дар дақиқаи дуюм муҳорибаро ба нокаути техникӣ анҷом дод, аммо баъди набард як ҷузъиёти муҳим маълум шуд. ба гуфтаи худи ҳафиз, ӯ дар ҷараёни муҳориба аз қафаси сина осеб бардошт ва баъдан аз эҳтимоли шикастани ӯ ҳарф зад. боз як нуқтаи дигар, қодиров ҳангоми вазнкашӣ аз меъёри иҷозашуда 165 кило бештар вазн нишон дода буд. ин ҳолатҳо натиҷаи расмиро тағйир намедиҳанд, аммо ҳангоми баҳогузории муҳориба онҳоро нодида гирифтан ҳам дуруст нест. хулоса ACA 206 барои Тоҷикистон 3 пирӯзӣ, 1 нокаут ва 2 ғалаба бо қарори доварон. ва ин ҳама дар остонаи бозгашти ACA ба душанбе рӯй дод. лига эълон кардааст ки охири моҳи октябр баъди 11 сол дубора дар Тоҷикистон мусобиқа баргузор мекунад. Самандар Муродов баъди қариб 2 соли дурӣ аз муҳориба баргашт ва силсилаи бебохти худро идома дод. дар мусобиқаи KFFC 159 дар Филаделфияи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ӯ Кристиан Тёрнеро пас аз 3 раунд бо қарори якдилонаи доварон мағлуб кард. бо ин натиҷа омори касбии Самандар ба 12 пирӯзӣ ва бидуни бохт расид. Самандар барои UFC чеҳраи ношинос нест. ӯ қаблан дар Road to UFC низ 2 пирӯзӣ ба даст овардааст. яъне имрӯз дар корномаи ӯ 12 ғалаба бидуни шикаст, таҷрибаи Road to UFC ва пирӯзӣ дар пеши назари масъулини лигаи бузургтарин ҳаст. пас савол дигар танҳо ин нест ки Самандар омодааст ё не. савол ин аст, барои гирифтани шартномаи UFC боз аз ин бештар чӣ бояд нишон дод? ислом Махачев боз пирӯз шуд, аммо ин дафъа сухан танҳо аз як ғалабаи дигар намеравад. пирӯзӣ бар Ян Мачадо Гари барои Ислом 17-умин ғалабаи пайдарпай дар UFC аст. ин рекорди нави ташкилот аст. Гари рақиби осон набуд, қад баланд, ҳаракатнок ва дар зарбазании хатарнок. аммо вақте Махачев муборизаро ба гӯштин ва назорати замин гузаронд, тавозуни набард тағйир ёфт. дар сатҳи чемпионӣ танҳо зарбаи сахт ё як тейкдаун кофӣ нест. 5 раунд бояд нақша, сабр ва назорати муҳориба ҳифз шавад. ҳоло баҳс дигар танҳо сари беҳтарин будани Ислом дар вазни худ нест. 17 пирӯзии пайдарпай ӯро ба баҳси ҷойгоҳ дар миёни бузургтарин размкорони таърихи UFC мебарад. Эдсон Барбоза пас аз бохташ эълон кард ки карьераи худро хотима медиҳад. Барбоза барои мухлисони деринаи MMA танҳо як собиқадор нест. зарбаҳои поӣ, суръат ва техникаи ӯ солҳо яке аз тамғаҳои шинохтаи UFC буданд. баъзе нокаутҳояш то имрӯз дар миёни лаҳзаҳои хотирмони ташкилот қарор доранд. ӯ камарбанд нагирифт, вале мероси варзишӣ танҳо бо унвон чен намешавад. баъзеҳо бо камарбанд мемонанд, баъзеҳо бо услуб. Барбоза аз гурӯҳи дуюм аст. ҳоло навбат ба насли ҷавони MMA Тоҷикистон расидааст. мунтахаби наврасони кишвар бо роҳбарии Таҷмав барои иштирок дар чемпионати ҷаҳон IMAF 2026 ба Абу-Даби, Амороти Муттаҳидаи Араб сафарбар шудааст. рақобатҳо аз 16 то 23 август дар Мубадала арена баргузор мешаванд ва беш аз 1250 варзишгар барои медалҳо мубориза мебаранд. соли гузашта наврасони мо дар ҳамин чемпионат 8 унвони қаҳрамонӣ ба даст оварда миёни дастаҳои пешсафи ҷаҳон қарор гирифтанд. ҳамин буд муҳимтарин рӯйдодҳои рӯзҳои охир дар барномаи 200 гурдии размӣ. аз 5 қаҳрамонии гӯштингирӣ дар душанбе то 3 пирӯзии тоҷикон дар ACA 206, рекорди бебохти Самандар Муродов дар Амрико ва медалҳои самбочиёни мо дар Москав. ҷуғрофия дигар мешавад, аммо як чиз боқӣ мемонад. номи Тоҷикистон дар майдонҳои бузург садо медиҳад.